itu kita dah masuk sampai tax, betul tak? Dah belajar sampai tax kan? Okey, jadi okey, tax kita dah masuk. So apa yang kita belajar, the incidence of tax, right? So apa effect of tax on equilibrium, and then kita tengok incidence of tax. So when government impose tax, so what will happen? Of course kepada producer lah pertama sekali ya. Bila government impose tax, cost akan meningkat, so supply akan menurun. Supply will reduce lah. So supply curve akan shift to the left. So apa yang berlaku, price will increase, quantity decrease. And the incidence of tax will be shared by consumer and producer. And the amount of tax paid juga tidak semestinya sama, depends on the elasticity. Kalau demand is inelastic ataupun demand less elastic than supply, consumer will pay more tax, dan sekiranya demand is elastic atau more elastic than supply, producer akan bayar lebih tax. Right? So itu adalah tax. Okay, untuk subsidi, nota dalam slides tu dia tidak begitu tepat. So untuk subsidi kita kena refer the textbook lah. Yeah, so everyone take out your textbook and refer to the textbook, page 121 until 123. 121 until 123. And saya juga akan share nota tu. Okay, this is the notes from the textbook lah. Okay. Semua dapat? Ya, dalam textbook, dalam WhatsApp pun saya dah bagi. Okay. Right. Jadi kita lihat subsidi. Okay, subsidi ni apa? Subsidi is an aid given by government to producers, especially farmers, to encourage production of goods and services. Jadi subsidi adalah bantuan yang government berikan kepada producer lah, ya, producer untuk tingkatkan dia punya supply of goods and services, right? And the effect of subsidy, of course dia akan meningkatkan supply. So when government gives subsidy to producer, the cost of production will decrease and supply will increase. So that is the effect of the subsidy. So effect of subsidy ni kita juga panggil sebagai negative tax sebab dia opposite of tax. Ya, so dia memang totally opposite of tax. Kalau kita boleh lihat page 122, figure 4.12. So itu adalah the diagram yang menunjukkan the effect of subsidy on equilibrium. So first of all, supply before tax adalah SO, dia intersect dengan demand. So E0 is the initial equilibrium. So the price is $18 and quantity is 10 units. So when government give subsidy, supply akan meningkat lah, ya, supply akan shift to the right, ya, to S2, ya, supply after subsidy, intersect dengan demand, and we got the new equilibrium point E1. And price reduced to $16, quantity increased to 15 units. So itu effect dia lah. Right. So now kita nak lihat apakah consumer dan the benefit yang consumer dapat dan juga producer dapat. Okay. So kalau kita lihat price yang reduced to $16 tu kita it represents PB. It represents PB. PB ni bermaksud price of buyer. So itu adalah harga yang kita sebagai consumer akan bayar, dan harga di atas, ya, price S. PS tu adalah harga yang supplier akan bayar. $20. Right. Jadinya kita nak tengok berapakah benefit of subsidy, ya, received by consumer and also producer. So kita tengok table 4.6. Okay, so situ ada analisis dia lah. So price before subsidy $18. Quantity before subsidy 10 units, price after subsidy $16, quantity after subsidy 15 units.
And per unit subsidy received by consumer berapa? 18 minus 16. Ya, $18 minus $16, $2. Dan per unit subsidy received by producer, $20 minus 18, ya, $2. And total subsidy received by consumer, $2 tadi darab dengan new quantity. Ya, darab 15 units, $30. Sama juga total subsidy juga sama $2 times 15, ya, $30 untuk total subsidy received by producer. So berapakah subsidi imposed by government per unit? Ya, subsidi given by government 20 minus 16, $4. Dan total subsidi given by government $4 times 15 units, $60. Okay, so dia sama lah, lebih kurang macam tax tapi effect dia opposite of tax, right? Cuma kita kena tahulah di manakah price buyer, di manakah price seller. Right? So dia different sikit daripada tax tapi tidak begitu banyaklah perbezaannya. Baik. Jadi the amount of benefit, the amount of subsidy received juga depends on apa? Depends on elasticity lah. Right? Kita tengok page 1 to 3. Ya, table 4.7 dan figure 4.13. Sekiranya demand less elastic ataupun demand inelastic, demand itu steep. So kita lihat bila government bagi subsidi, consumer will receive more benefit of subsidy lah. Sekiranya demand inelastic. Kalau demand itu elastic pula, ya, demand itu flat, right? Jadi kita akan lihat bahawa producer akan receive more subsidy, right? Itu adalah effect or incidence of it's not incidence, it is the benefit of subsidy received depends on the degree of elasticity of demand, right? Okay. Jadi kita boleh bacalah sample question ni. Ini adalah contoh soalan. Explain the effect of subsidy on vegetables and draw an appropriate diagram. So this is how you answer lah. Yeah. Right. Okay. So now we move to page 124 and 125. So now kita nak lihat price control in Islamic perspective. Jadi kita nak lihat harga yang ditentukan dalam market itu adakah fair, adakah justice, adakah permissible in Islam. Okay. Saya share lagi dia punya nota tu. Okay. So boleh lihat. Alamak. Ada dia. Okay. Kita lihat price control in Islam. Right. So in Islam, the equilibrium price and quantity determined by market forces. Ya, jadi dalam Islam, yes, kita Islam recognizes the determination of price and quantity depends on market. Yes, market yang menentukan. Pasaran yang menentukan harga dan juga quantity. Bermaksud di sini itu adalah natural forces. Oh ya, natural forces yang tidak ditentukan oleh sesiapa, dia adalah berlaku secara natural, right? So the fairness or unfairness of the equilibrium price and quantity depends on the producers and consumers themselves. Jadi, adakah fair atau tidak tu depends on siapa? Depends on consumer dan producer. Okay, so if price is being manipulated by the producer to serve their self-interest and this negatively affects the society, then the market price is not just and fair to the consumer as a whole. Maknanya depends on siapa? Depends on attitude, depends on the sikap producer dengan consumer lah. So sekiranya producer dia tidak fair, dia tipu timbang dan sebagainya, ya, barang rosak dia jual, ya, barang yang tidak ikut spek dia jual. So bila dia buat penipuan di situ, itulah unfairness. Bukan disebabkan harga yang ditentukan oleh market tetapi disebabkan oleh tindakan ataupun sikap producer dan consumer itu sendiri. Okay, so scholars yang dulu, ya, macam Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dia dah bagi tahu dah tentang harga yang ditentukan dalam Islam lah, ya, apa yang berlaku zaman-zaman dahulu. So itu mereka ni adalah scholars yang yang boleh, yang menceritakan tentang fairness or unfairness of determination of price and quantity depends on market, right? So Islam recognize the determination of price and quantity by market as fair as long as both the producer and consumer responsible, sincere and honest, right? So Ibnu Khaldun,
dia describe dalam buku dia Al-Muqaddimah secara detail. Dia mengatakan tentang konsep of shortage of imported goods in zaman dulu. Okay, so berlakunya imported goods ini bila dia terlalu sedikit and shortage or rare, the price of this good will increase. Maknanya apabila barang itu berkurangan, shortage ataupun dia tidak banyak, then harga itu memang naturally akan naik. So itu adalah fair lah dalam Islam, right? And this means that when the quantity of the goods are limited, their price will increase and it depends on the and also considered fair lah. And also satu lagi dia menceritakan tentang harga barang itu depends on the distance of both kawasan atau tempat tu lah, right? So if the distance are far, macam contohnya kalau kita import barang daripada Japan, pada masa yang sama kita import juga dari Thailand. So kalau kita import dari Japan, harga dia mungkin lebih mahal berbanding dengan Thailand sebab distance antara Malaysia dengan Japan lebih jauh, and of course the transportation cost juga lebih meningkat, lebih mahal. So because of the transportation cost, the price will increase, lebih mahal berbanding dengan kalau kita import dari Thailand. Macam itulah, right? And then Ibn Taymiyah juga explain the concept of shortage and surplus. He stated that the rise or fall in price is not always due to injustice towards people but also due to the shortage. Ya, maknanya berlaku kerana harga naik turun itu berlaku kerana kekurangan atau lebihan barang. Okay, and then okay, so Islam actually Islam ni however dia reject practice of fixing the price. Okay, harga dikontrol oleh seseorang. So harga dalam Islam ini tidak boleh ditentukan oleh anyone unless it is deemed necessary. Sekiranya perlu baru boleh ditentukan oleh sesiapa, tetapi kalau tidak diperlukan, harga itu perlu naik dan turun secara natural. Tidak boleh ditentukan oleh sesiapa. So during Prophet Muhammad SAW, during Prophet time dulu, ada orang lah people live in Madinah, dia came to Muhammad, Nabi Muhammad, dia minta Nabi Muhammad untuk fix the price of the goods. Tapi Rasulullah SAW, dia refuse to fix the price, and another person came juga make the same request, juga Rasulullah refuse because Rasulullah kata apa? Dia tidak mahu berlaku ketidakadilan, unfairness, dan nanti dia berdosa. Right? So during those time juga telah menceritakan tentang harga tidak boleh ditentukan oleh sesiapa kecuali necessary lah. Macam contohnya bila harga itu terlalu tinggi untuk consumer beli, yes, government boleh intervene and set price ceiling. Dan apabila harga itu terlalu rendah untuk producer pula, dia akan menyebabkan producer tu susah dan sebagainya, tidak fair kepada producer. Yes, government might intervene dan tentukan price floor, fix the price floor. Boleh kerana necessary. Tetapi kalau tidak perlu, tidak boleh fix the price. Right? And then Islam juga dia forbids lah price control practice yang unfair kepada producer dan juga kepada consumer. Ya, contohnya berlaku ada juga masalah yang akan berlaku, contohnya sorokkan barang dan sebagainya. Itu adalah perkara yang tidak boleh. Hoarding tu adalah salah dalam agama Islam. Jadi dalam Islam, dalam Quran juga telah keluar beberapa ayat yang menyatakan tentang perkara inilah. Contohnya, and for all who hoard up treasures of gold and silver and do not spend them for the sake of God, give them the tidings of grief suffering. Dalam surah ni lah verse 9 ayat 34. Right? Jadi dah specify dekat situ, jangan sorokkan barang. So kalau sorokkan barang berdosa. And then give therefore full measure and weight in all your dealings, and do not deprive people of what is rightfully theirs, and do not spread corruption on earth. Yang ini pula untuk timbang. Jangan tipu timbang. Sebab biasanya producer ni nak untung, dia tipulah timbang. Dia set timbang tu bukan ke kosong, tapi dia set more than zero lah. Dan timbang tu menghadap dia. Sepatutnya dalam Islam timbang tu kena menghadap consumer, sebab consumer boleh lihat tepat atau tidak timbangan tersebut. And then ialah beberapa ayat lagi yang diturunkan oleh Allah SWT mengatakan tentang
harga, determination of price, market dan sebagainya. So Islam ni memang komprehensif, kita punya kita boleh lihat dalam Quran tu dah tentukanlah semua dalam kehidupan kita, especially dalam bidang ekonomi ni memang ada dalam Quran. Right? Okay, so that's all for chapter 4. Okay, so saya pernah bagi latihan untuk teks, betul tak? Soalan 3 dalam short answer question tu. Dah siap dah ke? Boleh buat tak? Ke agak susah? Yang textbook, soalan textbook. Soalan teks. Yang draw the diagram. Okey tak? Boleh tak buat ke macam tak boleh ke nak kena saya bagi jawapan? Nak tengok contoh? Nak tengok contoh boleh? Nak tengok contoh. Okay, so nanti saya akan bagilah, boleh tak saya bagi jawapan jawapan tu, and then you all boleh tengok lah macam mana nak buat. And at the same time saya nak you all buat soalan nombor 4, page 133. Soalan nombor 4 ni soalan subsidi. So you all buat, saya akan bagi jawapan soalan 3 dan soalan 4. Sebab jawapan soalan 1, 2 dengan 5 kita dah discuss hari tu. Okay, so untuk soalan 3 dan 4 ni saya akan bagi, tapi saya nak you all siapkanlah soalan 4 tu hari ni. Siapkan hari ni, kalau tak faham boleh tanya. Okay, so lepas ni boleh teruskan untuk buat soalan nombor 4. And insyaAllah kalau sempat, maybe kalau tak sempat petang ni, malam ni saya akan bagi jawapan tu. And you can check lah the answer. Okay, ada soalan tak nak tanya? Semua okey Okey, madam. Okey. Kalau tak ada apa, saya nak habiskan awal lah hari ni sebab hari tu pun awak dah penat dah kan baca economics. Kan, subjek economics ni dah banyak dah you all baca untuk midterm, so tak apa kita habiskan awal hari ni. Okay, so boleh teruskan buat latihan. So kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Right, so kalau tak ada apa, thank you so much. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam.